Tayo at laro tayo na Ding Dong Ditch a Brain Rot. How do you play this game? Oh. Tatakbo. Tapos ilagay na natin sa base natin, guys. Oh my god! Wow! And let's upgrade this. It'll be 150. Skin ba tayo, guys? What? I mean, it's alright, like. Para saan to? Super Aspid Grade. Grade na yan. Tara na. Magkaan na natin to. Pipi-giwi. Let's run. I get Pipi-giwi. Let's place this and upgrade it to Snowy Ball. Hindi pa makabili. Fusion. Ito guys. Tara guys, mag-collect na tayo brain na. Try natin dito. Pwede na. We have practice. Let's run. Okay. 150 a second. Not bad. The sky of a beautiful brain. Bawal. Wala pa bawal pa guys. Ito sa kabila. Pwede na kaya ito. Try natin ko. Takbo. Ano yung nag-report? Daya. Wait lang. Gawin yung speed. Okay. I mean, it's alright, like. Thank you, man. Appreciate it. Bibigyan na nila guys, oh. Lavadorito Spinito. Damak. Lavadorito Spinito. Grade the speed. Kulang pa rin guys. So, ano tayo dito? Knockdown. Natasawa na naman. Ako guys. Not bad. Lavadorito Spinito. Grade this. Aboard ko na ata guys yung isang isang
Yun. Odin de Tatata Sahur. Money and upgrade this. Level rito. Odin din din. Odin Tatata Sahur. Mail. Lava Doritos. Tatata Sahur. Let's sell this. Odin This. din din don. Yan. Lava Tatata Sahur. Lava Tatata So, Sahur. upgrade na rin yung ating speed. Yun. Pwede na tayo dito sa isa. Guys, pwede na tayo dito guys. Agarini la paling. Agarini. Kalmaan mo lang. Naabol tayo ng ilang pala. Not bad. Great Agarini. news. Lava Doritos. Tatata Sahur. Lava Agarini la paling. Agarini. Tatata Sahur. Ayan. So, upgrade din natin itong kakasawa namin guys. Tatata Agarini la paling. Service. Din doon. Wala kailangan to eh. At may nakablock ako sa likod. Saan ba yun? Never mind. Kailangan natin mag-calculate. Agarini la paling. Pwede na pala ito. Pala ako nakakuha ng din doon. Dahil pala dito sa common blocks guys. Agarini Lava Tatata Sahur. Agarini la paling. Let's sell inventory and upgrade this. Let's run. Ano ba ako dito guys? Hindi dito yun. Ito. 80 speed. Kulang pa. Let's knock ito. Pero patapin. Takbo guys. Yun. Oh. Tatata Sahur. Let's place this. Grade. With the max. Agarini Tatata Sahur. Ber Agarini la paling. And let's grade my speed. Pre. Pwede na pala tayo mag-PS eh. 80 speed pala to guys. Nakalimutan ko. Ber Patapim. Let's run this guy. Tatata Grade Sahur. this. Tatata Sahur. Agarini la palini. Tatata Sahur. Ber Patapim. Grade. Okay na. Ber Tatata Agarini la Lava Doritos Pinito. Ber Patap Agarini la Tatata Sahur. Ber Patapim. Nakuha. Ber Patapim. Kailangan makarating doon guys. Ber Patapim. Doon sa pinakadulo. Tatata Sahur. Ber Patapim. Let's. Madami pa pala ako ibibit. Guys. Guro and Fryu. Puro LPR. Ay, gulo. Ay. Oh. Guro and Fryu. Lava Tatata Sahur. Tatata Sahur. Agarini la pal. Ber Patapim. Let's upgrade my speed. Paraan. Tokin na natin ulit to guys. Ano naman? Agarini la paling. Pala. Dahil natin dito guys. Ikot natin siya.
Hindi siya nakahabol guys. Burguro and Fry Euro. Okay. Berber Agarini Lapalini. Tatata Sahur. Agarini Lapalini. Ano guys? Tatata Sahur. Berber Agarini Lapalini. Tatata Sahur. Agarini Lead Lapalini. my run. Yan. Ano yan guys? Punta natin dito. Katok ulit tayo. Oh. Agarini Lapalini. Ano naman? Yeah. Okay na. Agarini Lapalini. Agarini. Let's Tatata play Sahur. this. Berber Patapim. Hindi sila masyadong bigyan ng pera guys. Lavado Tatata Sahur. Burguro and Fry Euro. Let's Agarini Lapalini. revert now. Let's revert na ba? Tara, revert na tayo. Lavado Speed dito spinning. lang. Grid speed. Oh! Oh! Cash pala. Kailangan dito. Lavado dito Tatata Sahur. Berber Agarini Lapalini. Ay, akin na lang yan. Akin na lang, akin na lang. Agarini Bigyan lang Lapalini. ulit ko. Berber Lavado dito spinito. Tatata Sahur. Berber Agarini Lapalini. Shout out sa'yo. Nagbigay sa akin na ito. Okay, 10 million na. Agarini Lapalini. Berber Lavado dito spinito. Bibigay siya guys, magbibigay. Lavado dito spinito. Tatata Sahur. Burguro and Fry. Agarini Lapalini. Lavado dito Let's spinito. upgrade my speed. And let's go to this house. Siya na naman. Agarini Lapalini. Magaling nila balini. Kailangan ko na maka 80 speed doon. 80 speed. Sumagal pa tayo ng pera. Lavado Para dito spinito. makabili ng 80 speed na. Okay, 5 million. Select this. Lavado dito spinito. And upgrade na naman. 6 million na guys. Para. Lavado Tatata Sahur. Agarini Lapalini. Lavado dito spinito. Berber Patata Lavado dito spinito. Berber Agarini Berber Lavado dito spinito. 6 million. Ilang kailangan? 760. Ano? Ay, 7 million. Tatata Sahur. Lavado dito spinito. Berber Agarini Lapalini. Lavado Tatata Sahur. Lavado dito. Berber Agarini Berber Tatata Lavado dito. Lavado dito spinito. Upgrade yan. So, makapunta na tayo dito. Sa 80 speed. Dapat dito speed. Takbuhan na natin yun guys. And okay na. Agarini Lapalini. Let's upgrade my speed. Lapit na natin to guys sa dalawa. Unahin pa yung mga boss. Lavado dito spinito. Wait, mutation. Which mutation? Okay na. Agarini Void Lapalini. mutation. So, mag-collect yung pera Lavado dito Tatata guys. Sahur.
Tatata sa Agarini la Agarini. Guro and Frayuro. Oh. It's really good, bro. Lavadorito, lavadorito, Tatata Sahur. Agarini la Palini. Lavadorito, lavadorito spinito. Lavadorito spinito. Lavadorito spinito. Tatata Sahur. Agarini la Palini. Tatata Sahur. Tatata Sahur. Lavadorito. Tatata Sahur. Agarini la Palini. Tatata Sahur. Okay na. Lavadorito. Tatata Sahur. Meron dito. What the? Ito. One must be. May ganito dito guys. Ano ba to? Para saan yung one must be there? Subscribe and like and subscribe. Agarin, lavadorito spinito. Tatata Sahur. Lavadorito spinito. Cacto hipo. Tatata Sahur. Berbe. Agarini la Palini. Agarini la Palini. Lavadorito spinito. Tatata Sahur. It's always Lavadorito spinito. Cacto hippopotamo. Lavadorito spinito. Cacto hippopotamo. Lavadorito spinito. Lavadorito spinito. Lavadorito spinito. Lavadorito spinito. Cacto hippopotamo. hippopotamus. Guro and lavadorito spinito. Favorite na ba? Lavadorito spinito. Huwag naman mag-favorite guys. 69 lang. 69 kailangan ko. Guro and lavadorito. Lavadorito spinito. So let's upgrade na run. Okay. Kailangan ko ng 100 run. Limit. Try ko daw. Try ko. Buneka ang bala ko. Wag ko sana. Aray, ang bilis. Guro and Ayan, Frayuro. iwan guys. We have 90 speed. Makakabit na guys. Lavador ito. Actually, hindi ko na kailangan yan. Guro and Frayuro. Lavadorito. Cacto. Lavadorito. Cacto. Cacto hippopotamo. Guro and Frayuro. Let's upgrade the speed. Guro and Frayuro. Cacto Lavadorito. Cacto Lavadorito. Cacto hippo. Lavadorito. Cacto Lavadorito. Cacto hippo. Cacto hippopotamo. Guro and Frayuro. Lavadorito. Lavadorito spinito. Cacto hippo. Guro and Lavadorito. Cacto hippopotamo. Lavadorito spinito. Lavadorito spinito. Cacto Let's hippopotamo. upgrade the speed.
Magkano ba ito? Then mo 1 billion. Hintayin pa ba natin mag 1 billion? Lava Doritos Pinito. Okay. Lava Doritos Pinito. Lava Doritos. Cacto Hippopotamus. Lava Doritos. Oh, 1 and a second. Cacto Burgero and Fry. Burgero. Lava Doritos. Lava Doritos. Cacto Hippopotamus. Lava Doritos. Lava Cacto Burgero. Cacto Hippopotamus. Lava Doritos. Burger. Lava Cacto Lava Doritos. Lava Doritos. Lava Doritos Pinito. Tingnan ka dito mga video guys. So, peace out. Bye-bye. What?